श्री गणपती दारिद्र्यधनं स्तोत्रम् सुवर्णवर्णसुन्दरं सितैकदन्तबन्धुरं गृहीतपाशकाङ्कुशं वरप्रदाभयप्रदम् चतुर्भुजं त्रिलोचनं भुजङ्गमोपवीतिनं प्रफुल्लवारिजासनं भजामि सिन्दूराननम् किरीटहारकुण्डलं प्रदीप्तबाहुभूषणं प्रचण्डरत्नकङ्कणं सुशोभितार्घ्यष्टिकम् प्रभातसूर्यसुन्दराम्बरद्वयप्रधारिणम् सरलहेमनूपुरं प्रशोभिताग्रिपङ्कजम् सुवर्णदण्डमण्डितप्रचण्डचारुचामरम् गृहप्रतीर्णसुन्दरं युगक्षणं प्रमोदितं कवीन्द्रचित्तरञ्जकं महाविपत्तिभञ्जकं षडक्षरं स्वरूपिणं भजे गजेन्द्ररूपिणम् विरिञ्चि विष्णुवन्दितं विरूपलोचनस्तुतिं गिरीशदर्शनेच्छया समर्पितं पराशया निरन्तरं सुरासुरै सुपुत्रवामलोचनये महामकेष्टमिष्टकर्मसु भजामि तुण्डिलम् मदौगलुब्धचञ्चलार्कमञ्जुगुञ्जितारवम् प्रबुद्धचित्तरञ्जकं प्रमोदकर्णचालकम् अनन्यभक्तिमानवं प्रचण्डमुक्तिदायकम् नमामि नित्यमादरेण वक्रतुण्डनायकम् दारिद्र्यविद्रावणमाशोकामदं स्तोत्रं पठेदेतदजस्त्रमादरात् पुत्री कलत्र स्वजनेषु मैत्री पुमान्मवेदे कवरप्रसादात् ॐ गणपतये नमः इति श्रीं शंकराचार्यविरचितं श्रीगणपतीस्तोत्रम्। आपल्या समर्पण मराठी चॅनलचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा। धन्यवाद।